সরাসরি বিহারে চলে যাব একেবারে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছে और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए। उन्होंने समय दिया 3:30 बजे विचार समय दे दिया। हम लोग भी पहले कोई आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ हम लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों हैं जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिल से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं सभी हो जाए तो इससे दे दिए। तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही नहीं करेंगे हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए अब वो करेंगे आप बाकी अब आपको ये सब बताएं हमने आपको बेसिक बता दिया उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम पढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग अलग हो गए वो ठीक नहीं हुआ समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया आपके खिलाफ साजिश रची गई वो क्या बोलते अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना हमको कुछ नहीं कहना है लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग तब सोच कर लीजिए भाई उधर 3 पार्टी अब 2 पार्टी इधर 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना हम मिल करके काम करना सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू वो हमको अच्छा नहीं लगता था आप अच्छी तरह जानते हैं ना आप तो एक बार 17 में हुए थे 17 के लस्बा में आए न थे तो हमने तो कहा ना कि हम ये सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़ जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का तो वो सब हम लोग नहीं करते लोग सबका एकता होनी चाहिए आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगता और जिस तरह से बाद में हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था हम तो तैयार जब हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे आप कैसे भी तैयार हो गए ना हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो गए लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और लॉबीइज्म से समझौता नहीं करेंगे तेजस्वी यादव का सवाल ही नहीं पैदा होता है शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं हर तरह से काम करते हैं वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे कोई चिंता मत करिए और आगे क्या होगा अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे
और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। वो अलग देखिए, आप सीबीआई को एक बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने, आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे
पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी जी, विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में तो 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या था? यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने, इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। कुछ लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकता है चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार देगी? हम लोगों की बात चलेगी। अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। 7 বছর মাঝে ব্যবধান, প্রায় 7 বছর। 2015 পর 2022 যখন নীতিশ কুমার এবং তেজস্বী যাদব একেবারে একসাথে হাসি মুখে সাংবাদিক বৈঠক করছেন। আমি এখানে বিমল শঙ্কর নন্দর কাছে একবার আসবো। বিমলদা, আজকে তেজস্বী যাদব যা বলেছেন বা কয়েক ঘন্টা আগে তৃণমূলের সুখেন্দু শেখর রায় যা বলেছেন, কোনো পার্থক্য নেই যে বিজেপি হলো আসলে একটা বড় মাছ, যারা ছোট ছোট শরিক, ছোট মাছ যারা রয়েছে, ছোট ছোট শরিক দল, তাদেরকে খেয়ে ফেলে। আর যেখানে তারা সেটা পারে না, সেখানে হয় এজেন্সি দিয়ে, না হয় টাকার প্রলোভন দিয়ে সরকার ফেলতে চায়। না, ছোট মাছগুলোর আয়ু এমনি বেশি হয় না, মরে যায়, তো ওগুলোকে খাওয়ার দরকার হয় না, তুমি ছেড়ে দাও, ছোট মাছ বেশি দিন বাঁচে না। সুতরাং এগুলো বেশি দিন বাঁচে না, এটাও বেশি দিন বাঁচবে বলে আমার সন্দেহ আছে। এটাও প্রতিষ্ঠিত যে ছোট মাছ না থাকলে অনেক জায়গায় এনডিএ সরকারও তৈরি হতো না। না, সেটা প্রয়োজনে সরকার তো করতেই হয়, এবং তার এই হ্যাজার্ডগুলো থাকেই, সেগুলো আমরা মেনে নিয়েছি। আমি শুধু একটা কথা বলি, 2017 সালে 26শে জুলাই এই নীতিশ কুমারই বলেছিল যে এই মানে লালুদের সঙ্গে থাকা যাচ্ছে না, ওর এত বেশি এরা মানে করাপ্ট, এই করাপ্টদের সঙ্গে তার মানে বলতে যাচ্ছেন শুধুমাত্র বড় দলই থাকবে, শুধু ন্যাশনাল পার্টি থাকবে, কোনো রিজিওনাল পার্টি থাকবে না। নইলে আমি যাব আলটিমেটলি, তারপরে তার মানে বিমল শঙ্কর নন্দ, আপনি এটা বলতে চাইছেন কোনো রিজিওনাল পার্টি থাকবে না, কোনো বিরোধী থাকবে না, শুধুমাত্র বিজেপি থাকবে? বলিনি, রিজিওনাল পার্টি তার নিজের দরে থাকতে পারে, রিজিওনাল পার্টি তার
সামাজিক প্রেক্ষাপটে থাকতে পারে, রাহুল মিলিয়েও চক্রবর্তী। যেতে পারে, কিন্তু বিমলদা- আমরা মনে করি বিমলদা একটা খুব ভালো কথা রিজিওনাল বলেছে। পার্টিকে রাখার দায়িত্ব আমাদের কারণ নেই। বিমলদা খুব ভালো একটা কথা বলেছে, ছোট মাছ, তুমি যেটা বললে না এইমাত্র, অ্যাকচুয়ালি বড় না, এটা আমার মাছের- কথা না, এটা শুভেন্দু না, শেখর রায় না, না, বলছেন যে ছোট- বড় মাছ বিজেপি শরিক ছোট ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে। মুশকিলটা কোথায়? এই ছোট মাছকে নিয়ে সরকার করো, ছোট মাছকে নিয়ে জোটবন্ধন করো, তারপরে ছোট মাছকে খপ করে গিলে নাও। তুমি দেখবে প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা রাজ্যে এদের প্রথম প্রচেষ্টা হচ্ছে কিছুদিন থাকার পর তাদের কি করে ভাঙানো যায়, তাদের থেকে কি করে বের করে আনা যায়, আর কি করে প্রশাসনিকভাবে তাদের ব্যতিব্যস্ত করা যায়। আর তারা বকলমের পেছনে থেকে সামনের সমস্ত কাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, যেটা মহারাষ্ট্র এখন করছে, যে খেলা একসঙ্গে কর্ণাটকে খেলেছে, প্রত্যেক জায়গায় আরে একই বিহারেও প্র্যাকটিস একই চলছে। জিনিস লোকে বেরিয়ে আসবে, বিহারে সরকার দাঁড়িয়ে বেশ একই দিন। প্র্যাকটিস এই চালিয়েছে। সরকার বেশ দিন সুতরাং থেকে কোন আজকে বলে সুস্থ দিয়ে যাচ্ছে। সমাজ, কোন সুস্থ জায়গায় যারা কাজ করতে চায় তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে পারবে না, পারবি না বলেই আরে একের ভারতীয় পর এক জনতা পার্টি আছে জোট বলে শরিক তৃণমূল ছাড়ছে, আজকে এখানে এত বড় জোট- জায়গায় আর জোট পৌঁছেছে। শরিক ছাড়ছে, তৃণমূল আর 1998 সালে নতুন যখন নতুন সরকার- জোট আমি শরিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে আসি। অনেকে এমনটা বলছেন বিশ্বানদা, মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পদটা। এখন ধরুন বিজেপির সঙ্গে যদি থাকা যায় তাহলে তো আর প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার ওই এনডিএ শরিকের মধ্যে থেকে সম্ভব নয়। সেই কারণে এনডিএ সঙ্গ ছেড়ে তিনি এখন মহাজোটের দিকে ঝুঁকছেন। এখন যদি বিরোধী দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নীতিশ কুমার হন তাহলে তো একেবারে সরাসরি লড়াই লেগে যাবে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি নীতিশ কুমার, সেই বিরোধী ঐক্য আবারও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দেখো, নীতিশ কুমার অতীতে যতগুলো মানে রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছে বিরোধী থাকাকালীন, তারপরে সরকারে আসার পরে, প্রতিটা কৌশল কিন্তু কার্যত সফল হয়েছে। মানে তিনি পরাজিতদের দলে ছিলেন না। ফলে নীতিশ কুমার দীর্ঘদিন ধরে তার প্রত্যাশা ছিল, তার অভিলাষ ছিল প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড়ে থাকা, প্রধানমন্ত্রী পদে যাওয়া, যেটা তিনি অকপটে স্বীকারও দুই একবার করেছেন। ফলে এমন হতেই পারে যে নীতিশ কুমার এই যে বিরোধী শূন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিল্লিতে তৈরি হয়েছে, সেই জায়গাটা ভরাট করবার জন্যই হয়তো এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে 2024-এ নরেন্দ্র মোদীকে সামনাসামনি তিনি লড়াই করতে চান এবং বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে চান। কিন্তু এই দৌড়ে নীতিশ কুমার ডেফিনেটলি একটা কনভার্জেন্ট পয়েন্ট হবেন বিরোধী শিবিরে। কিন্তু একই সাথে কন্টেন্ডার অর্থাৎ প্রতিযোগিতাও কিন্তু বাড়তে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন তিনি নেতৃত্ব দেবেন। সেই নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে প্রতিনিয়ত তার কংগ্রেসের সাথে লড়াই হচ্ছে। অন্যদিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ পার্টি তারাও নেতৃত্ব দিতে চাইছেন। এবার নীতিশ কুমার কনভার্জেন্ট পয়েন্ট না নীতিশ কুমারও আরেকটা শক্তি, এটা অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়বে। কিন্তু নীতিশ কুমার ডেফিনেটলি চাইবেন 24-এর নির্বাচনে অন্যতম বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে, এবং তার অভিলাষও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য রয়েছে। একই সাথে বলতে চাই যে বিজেপি কিন্তু মানে আগের মানে বাজপেয়ীর আমলের বিজেপির থেকে আলাদা। কেন? টিআরএস থেকে টিডিপি, মানে শিরোমণি আকালি দল থেকে শুরু করে শিবসেনা এবং এখন যে জেডিইউ, একের পর এক বিরোধী মানে একের পর এক জোট শরিককে সরিয়ে দিয়ে এক্সপ্যানশন বা সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা নিয়েছেন, সেটা কখনো কখনো কিন্তু বুমেরাঙ্গা হচ্ছে। ঠিক আপনি যেটা বলছেন এই বিজেপি আগের বিজেপির থেকে আলাদা। অনেকে এই প্রশ্ন তুলছেন যে 2013-র নীতিশ আর 2022-এর নীতিশ কি একই, সমানভাবে কি নীতিশ কুমারকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সমানভাবে ভরসা করা যায়? আমি অবশ্যই বাকিদের কাছে আসবো, কিন্তু হ্যাঁ, যে অভিযোগ বিরোধীদের তরফে তোলা হচ্ছে যে টাকার ব্যবহার হচ্ছে একেবারে ঝাড়খণ্ডের উদাহরণকে সামনে রেখে বিরোধীদের সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য, এই অভিযোগ আগেও শুভেন্দু অধিকারী করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি বলছেন যে ডিসেম্বর মাসে তৃণমূলের সরকার কার্যত থাকবে না, দেখতে থাকুন 2024 সালে একসঙ্গে ভোট হবে, তখন সরকারিভাবে 9 আগস্ট পালন হবে। হুঙ্কার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কি বলেছেন বিরোধী দলনেতা দেখাবো, তারপরে আসছি আলোচনায়। আমি বলছি ডিসেম্বর মাসে এই সরকার কার্যত থাকবে না। আমি বলছি দেখতে থাকুন আর 24-এ একসঙ্গে ভোট হবে, তখন সরকারিভাবে 9 আগস্ট পালন হবে। এটা হচ্ছে অগস্ট মাস, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 4 মাসে কোন অঙ্কে সরকার পড়ে যাবে বিমলদা? না, একটা কথা বলি, সরকারটা কি এখন কেউ আছে বলে মনে হয়? যেভাবে দুর্নীতি গ্রাস করে ফেলেছে, ওই পার্টির লোকজনকে পূর্ব মেদিনীপুরের লোকে গাছে বেঁধে পিটিয়েছে, সেই পার্টির একজন এমএলএ এর বাড়ি অ্যাটাক করেছে কারণ দলীয় পদ দিতে টাকা নেওয়া হয়েছে, যারা এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছে হাত পেতে বসে আছে, আমার টাকা দাও নইলে সরকার চালাতে পারছি না। ওই সরকারটা সরকার বলে কিছু আছে বলে প্রথম কথা হচ্ছে, তুমি দেখবে খেয়াল করে, যেটা একটু আগে বিশ্বনাথ দা বলছিলেন, এই টাকার যে হর্স ট্রেডিং এর গল্পটা বিজেপিটা প্র্যাকটিস করে ফেলেছে। ছেড়ে দাও, টাকা দিয়ে ঘোরা বেচা
বেচা ঘোড়া কেনা চলছে এটা। দ্বিতীয়ত আজকে দাঁড়িয়ে যে শুভেন্দু অধিকারী বলছেন যিনি সবচেয়ে বড় অভিযুক্ত, তাকে টাকা নিতে দেখা গেছে, সেটা ছেড়ে দাও, সিবিআই ইডি তার দিকে নজরও নেই। আজকে শুভেন্দু অধিকারী যখন ঝাড়খণ্ডের গল্প হলো, যখন আসাম মহারাষ্ট্রের গল্প হলো, তিনি প্রকাশ্য জায়গায় দাঁড়িয়ে গর্ব করে বললেন এই তো মহারাষ্ট্রের সবাই হয়েছে, এরপর দেখবেন ঝাড়খণ্ড, এরপর বাংলা। তার মানে তারা এই প্র্যাকটিসেই বাংলাকেও গ্রাস করতে চাইছেন। সুতরাং যে ভারতীয় জনতা পার্টির পুরোপুরি দুর্নীতিতে ডুবে আছে, সারা ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে ঘোড়া কেনা বেচা করছে, যারা টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে, এবং যারা মহারাষ্ট্রের মতো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কর্ণাটক, গোয়া যেদিকে তাকাবে সেদিকে এই practice চালাচ্ছে। আপনি দুর্নীতির অভিযোগ অন্যদিকে করছেন, পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগ তো এ রাজ্যেও করতে হবে যে কি পরিমাণে টাকা উদ্ধার হয়েছে অন্তত দুটো ফ্ল্যাট থেকে, শুধুমাত্র টাকা সোনার গয়না থেকে শুরু করে, মানে দুর্নীতি তো এখানেও সমানভাবে রয়েছে। শুভ্র ভিন্ন হতে পারে না। যদি আজকে দাঁড়িয়ে ফিরহাদ হাকিম বা বাকিদের নিয়ে যে অবস্থা হয়েছে, তাহলে শুভেন্দুর প্রতি সেই জায়গায় একই আইন হবে না কেন? তার উত্তর দেবেন। আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে আসবো, কিন্তু তার আগে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তিনি শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পাল্টা কি বলেছেন আপনাদের দেখাবো, তারপর বিরতি থেকে ফিরে আলোচনায় আসছি। চন্দ্রিমাদি, আপনারা যখন রাজ্যের দাবি দেওয়ার কথা বলছেন, তখন বিরোধী দলনেতা বলছে ডিসেম্বরের মধ্যে এই সরকারটা দুর্বল হয়ে যাবে, 2024-এ লোকসভার সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে। এখানে কে বিরোধী দলনেতা কি বলছেন, তিনি কি জানেন, তিনি কোন ধরনের জ্যোতিষী জানি না, উনাকে নিয়ে গেলে পারতো বিহারে নিয়ে গেলে বোধহয় ভালো হতো। এত বেশি যদি উনি জানেন জ্যোতিষবিদ্যা, তাহলে বিহারটা আগে সামলে দিতে পারতেন। উনি যত কম কথা বলেন ততই ওনার পক্ষে ভালো, আগে গিয়ে বিহার সামলাক, তারপরে অন্য কথা বলি। আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে আসবো। একটু লার্জার পার্সপেক্টিভ থেকে যদি দেখা যায় বিশ্বনাথ দা, একেবারে 2024-কে সামনে রেখে এই যে বিহারে পালাবদল হলো, কোথাও কি মনে হয় যে বিরোধীদের পালে এই পালাবদল হাওয়া তুলতে পারে? দেখো, মানে যে কোনো একটা রাজনৈতিক ঘটনা ডেফিনেটলি তার প্রভাব কিন্তু থাকে, এবং অনেক সময় সেটা গুণগত প্রভাব তৈরি হয়। মানে এমন বহু মানে রাজনৈতিক ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে বা রাজ্যের ইতিহাসে আছে, যে একটা স্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ কোনো একটা পরিবর্তন কিন্তু গুণগত রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। ফলে বিহারের এই যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হলো নতুন করে, আমি নিশ্চিত যে জেডিইউকে কেন্দ্র করে, নীতিশকে কেন্দ্র করে, কারণ অনেকগুলো কনভার্জেন্ট পয়েন্ট আছে। নীতিশের সাথে যারা অতীতে রাজনীতি করেছেন এমন অনেক মানুষ আছেন যারা কিন্তু একত্রিত হতে পারেন। ফলে একটা বড় একটা ক্যানভাস তৈরি হতে পারে নীতিশ কুমারকে কেন্দ্র করে। ফলে সেই জায়গা সম্ভাবনা, দেখো রাজনীতি সম্ভাবনা শিল্প, সেই সম্ভাবনার জায়গা থেকে আমি বলছি। একই সাথে এটাও ঠিক উল্টোটাও হতে পারে, মানে উল্টো একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যে নীতিশ কুমার হয়তো আরেকজন ব্যক্তি হয়ে গেলেন যিনি প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার হচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ছিলেন, নীতিশ কুমার হলেন। তাহলে অনেক বেশি যদি বিরোধী মুখ হয়ে যায়, সেটাও বিজেপির সুবিধে। হ্যাঁ, সেটাও যে বিরোধী ঐক্যের পক্ষে একটা সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হতে পারে, সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি বলবো, কিন্তু পাশাপাশি রাহুলদার কাছে আসবো যে এই বিরোধী ঐক্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা, যেটা একটা সময় মনে হয়েছিল একেবারে তিনি সেই বিরোধী ঐক্যের একেবারে তিনি মাস্তুলটা ধরে রয়েছেন, কিন্তু তারপরে এই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূলের সরে দাঁড়ানো, বিরত থাকা, এমনকি 4 দিন দিল্লিতে থেকে একটা দিনও কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে না যাওয়া, প্রশ্ন তো উঠছে যে বিরোধী ঐক্য শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধবে তো? স্পষ্ট তোমায় বলছি, বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলনের পরিচয়তে। মুখে কথা বলে লাভ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খালি মুখে বলেননি, করে দেখিয়েছেন। এখানে সবচেয়ে বড় পার্থক্য বিরোধীদের জায়গায়। বিরোধী দলগুলো একটা একজোট যাই হোক না কেন, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় দাঁড়িয়ে বিজেপির বিজয় আটকে দিয়েছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার এসেও এখানে হালে পানি পাননি, বুক থুবড়ে পড়েছেন এখানে এসে। সুতরাং আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করে দেখিয়েছেন, বিরোধীদের 10 বার চিন্তা করতে হবে। বলছেন যে আসলে একেবারে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মার্গারেট আলভাদা টুইট করে বলেছেন, নাম করেননি, কিন্তু স্পষ্ট তো যে বিরত থেকে আসলে বিজেপির সুবিধা করে দিয়েছে। আর বিরোধী ঐক্য রাখতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ নেই, কোনো বিকল্প নেই। এটা প্রমাণিত। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বলছেন না, করে দেখিয়েছে। এবং আগামী দিনে তুমি দেখো একটা পরে জোট ছাড়বে, একেবারে বিজেপি আরো একা হয়ে যাবে, আরো একাকিত্ব হয়ে যাবে। কেন? আমি এটা কারণটা কি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কেন বিরোধী ঐক্য সম্ভব নয়? প্রথমত মমতা মানে এই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সরাসরি বিজেপিকে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ অ্যাবস্টেইনের মধ্য দিয়েই অ্যাকচুয়ালি বিজেপিকে সমর্থন করা হয়েছে, যেটা মার্গারেট আলভা বলেছেন।
এরপরে মমতা এটা তো অসৎ তথ্য, কোনো তথ্য মাথা মুন্ডু নেই। তৃণমূল এবং বিজেপি তৃণমূলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আসবেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন বিশ্বনাথদা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া লড়াই দেওয়ার মতো লোক নেই। আমি আবারও বলছি, আজকে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির চোখে চোখ রেখে লড়তে পারেন একমাত্র মমতা কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়। যত প্রশ্ন এবং সংশয় সামনে আসবে তত তো বিমল শঙ্কর নন্দ বিজেপির সুবিধে, বিজেপির কাজটা তো অনেকটা সুবিধে হয়ে যাচ্ছে। এবং সেটাই অচিরে শুভেন্দু অধিকারী বুঝবে। ডিসেম্বরে কত পরে ধারে কত আদৌ চাল। তৃণমূল কংগ্রেস দলটা থাকবে কিনা আরে সন্দেহ। ও তো অনেক কথা বলেছিলেন। এইসব বলে লাভ নেই। অনেক কথা বলেছিলেন। আমার কথা হচ্ছে শেষ করি, প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় রাজনীতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূল পুরো কংগ্রেস BJP এখন কোণঠাসা, কিছু করতে পারেনি। একে কেউ গুরুত্ব দেয় না, ছেড়ে দাও। নীতিশ কুমারের কথায় আসি, এই নীতিশ কুমার 2005 সালে বলেছিল আমি লজ্জা জঙ্গল করে রাজ বলতে। শেষ করব, বিজেপি সমর্থন করে তাকে এনেছিল এবং বিজেপির সমর্থনে উনি বিহারে উন্নয়নের কাজ করেছিলেন এবং বারবার এই জামা বদলের ফলে উনি তার নিজের যে ইমেজ সেটাকে নষ্ট করেছেন, ওনার বিশ্বাসযোগ্যতাটাই গেছে, ফলে উনি আরেকজন কন্টেন্ডার হবেন। ওনাকে দেখে বিরোধীর কেউ দাঁড়াবে না, কারণ কংগ্রেস ওনাকে দেখে ওনাকে নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে। কিন্তু সত্যি এইসব ভাবনা রাজনীতিতে এর- ভবিষ্যৎবাণী কি কিছু করা যায়? রাজনীতিতে সতত পরিবর্তনশীল, এরপর রাজনীতি কোন দিকে মোড় নেবে সেটা বোধহয় কেউ আগাম কোনো প্রেডিক্ট করতে পারে না।